Bagaimana perasaan kita di Dios dapat dilakukan dengan mentalitas yang lebih kuat jika kita juga terus-menerus melakukan pekerjaan dalam kehidupan adalah semua musuh pada saat-saat tertentu karena saat-saat sulit, yang sulit untuk ditiru oleh pertengkaran yang tidak pasti dan pada saat-saat itu ketika melonjak ke dalam pertanyaan besar seperti yang kita adalanta. Banyak orang yang mencari motivasi eksternal dalam superaksi otomatis atau dalam pikiran para psikolog yang baik hati. Tapi ini sangat dalam dan bisa lebih kuat sehingga kita tidak bisa melakukan apapun untuk melakukan transformasi setelah masuk ke dalam Dios. A la iglesia atau membaca Biblia de vez en cuando la fe es a convicción tan fuerte como de tu forma de pensar de actuar y de ver la vida es lo que te higiene caminar en medio de la manixa sin perder la paz es lo que hace que aunque parezca perdido sigas confiando en que Dios tiene el control porque seamos realistas la vida no es fácil Jesús mismo lo dijo en Juan 16 en el mundo tendréis aflicción pero confiad y fingido al mundo te destruenta no dijo tal vez tendrás problemas dijo. Tendrás pero también dijo claro que si confiamos en el salmos victoriosos hay quiero hablarte sobre bagaimana la fe de Dios dapat melakukan lebih banyak mentalitas karena la fe es sebuah herramienta spiritual tapi juga merupakan sebuah kekuatan mental yang tidak akan kita miliki jika kita sendirian dari esperar que Dios haga milagros sin mover un dedo. Se trata de aprender a pensar, actuar en reaccionar de acara que haga invencible ante las kesulitan besarnya. Video ini akan ditampilkan. Bagaimana la fe transforma tu mente, bagaimana Anda akan menghadapi masa sulit dan incertidumbre fue a explicar paso a paso como confiar en Dios te da una mentalidad victoria y por que verdaderamente tienen fe nunca se rinden porque la fe da itu yang akan hilang débiles es untuk los valientes, untuk mereka yang memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada, untuk mereka yang kemudian datang ke laut oscuro y cuando entiendes ini ketika mereka benar-benar hidup dengan mereka yang menemukan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mereka hancurkan sehingga mereka akan segera sampai ke final karena mereka akan pergi ke kompartemen. Anda dapat mengubah cara hidup Anda untuk tetap menjadi bagian dari satu hari di Dios seperti saat kita mengingat semua masalah yang ada dalam hidup kita yang mungkin terjadi ketika orang tersebut lebih mempersiapkan diri dengan lebih cerdas atau lebih cepat. Itu juga yang kamu lakukan sobrepasa una emet, una perdida, una traición, una krisis keuangan, dan es donde banyak yang derumban karena fortaleza mental Anda tidak ada cimentada dan algo firme es seperti Yesus explicó en Mateo 7 cuando habló de los dos tipos fundamentos dijo que quien escucha su palabra la pone en praktiknya adalah bagaimana seorang pria bijaksana yang membangun rumah Anda dengan tenang. La rocha fino la lulufia soplaron los vientos golpe contra la casa pero no cayó karena kami telah membangun dengan baik la rocha en cambio quien oye sus palabras pero no las pone en práctica adalah cara yang sama untuk membangun arena yang tenang di atas pemandangan yang indah. Problemas la casa se desmorona ahora aquí hay algo claro. Yesus no dijo que al que bil sobre la rocha no iban a legar la peniksaan no dijo que no iba a haber viento. Lulu fian dificultades dijo que su casa no caería es de la fe en Dios no significa que no vas a enfrentar pruebas lo que significa hal ini tidak akan terjadi karena Anda telah mendirikan sebuah perusahaan fundamental yang memikirkan momen sebagian besar orang berdasarkan stabilitas emosional Anda dalam hal-hal sementara dalam diri Anda sendiri dan dalam diri Anda sendiri dalam perkiraan orang-orang dalam keadaan dan ketika hal itu terjadi ketika Anda gagal melakukannya. Contoh cuando ada yang rechaza atau ketika ada yang tidak ada penjualan seperti esperaban se vienen abajo karena supas dan fortaleza Anda sedang dibangun di arena tetapi ketika Anda fiesta en Dios ketika benar-benar mengakui bahwa ada yang berbeda dan Anda dapat melakukan semua hal dan tetap aman untuk menerima pemberitahuan yang malas no. Desmoronar puedes estar en amenyxa dan aún sentir paz porque tu fortaleza no viene de lo que tienes, de lo que logras o de lo que otros piensan de ti. Viene de saber que Dios está contigo. Mira la historia de Job, él lo perdió absolutamente todo su riqueza, su salud, y aún así en su teman momen de titik paling bajo fue capaz de decir Jehová dio y Jehová quitó. Si el nombre de Jehová bendito te imaginas tener fe así una fe tan fuerte que aunque tu vida se derrumbe puedas seguir confiando en Dios. Aquí es donde muchas personas falan dicen que tienen fe pero su fe esta kondisi yang harus dilakukan dengan baik ketika hal-hal tersebut menguntungkan confian en Dios, tetapi ketika Anda akan melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk meminta petunjuk yang harus dilakukan dan ini pasa karena tidak dapat membangun kehidupan Anda di atas batu. Kemudian la primera clave untuk mempertahankan una mente fuerte es cimentar en Dios no en las keadaan, tidak ada en tus emociones no en lo que ater. Digan o hagan sino en Dios y en su palabra porque cuando lo haces tu paz y tu fortaleza en
O tergantung dari luar dan pasa lo que pase siempre estarás firme parte dos la fe da una mentalidad o victoria no de derrota. Aquí es donde many personas fala no es que no creen en Dios, no es que no oran o lean la Biblia, sino que mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado, siguen fiendo la vida conmigo con dudas y si no puedo. Zenia y si mi fe mal swing y si Dios no me ayuda esta fe si la verdad es que si tu mente está lena de dudas tu fe no está funcionando como debería mira. Lo que deis Romanos 12 no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para yang anda pelajari adalah bahwa Dios secara sukarela dapat degradasi dan disempurnakan dengan cara ini tanpa dadu yang Dios akan ubah hidup anda tanpa anda memiliki nada dadu yang mengubah transformasi anda menjadi fokus. Dan memutuskan bahwa anda tidak akan sendirian dalam Dios karena anda ingin tahu bagaimana sebenarnya confia dalam masalah tersebut bahwa banyak orang Kristen yang hidup dengan mentalitas esclavitud dalam keadaan mentalitas hijos di Dios memulihkan sejarah pueblo Israel. Dios lo sacu de Mesir dengan senales dan milagros vieron el mar rojo tiba-tiba mana del cielo vieron la nube de gloria guiándolos dan aun así cuando enfrentaron kesulitan empezaron a acudirse a dudar a decir que era mejor volver. Mesir ese es el reflejo de mañana hoy Dios los ha librado, los ha ayudado, les ha abierto puertas pero cuando enfrentan una nueva prueba su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible, en el fo a fracasar no han renovado su entendimiento, siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores y de verdad quieres ser fuerte mentalmente tienes que cambiar la forma en que piensas, la fe tiene que levar a hacer la vida con la mentalidad correcta, no con la mentalidad de hacer que pasa sino con la certeza de que Dios tiene el control porque si crees en él entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. David antes de enfrentar a Goliat no dijo ojel que Dios me ayude en ver dijo Jehová me ha librado de las garras del león y del oso y él también me librará de la mano de este filisteo. Te das cuenta de la diferencia, no estaba esperando fer si Dios lo respaldaba, estaba completamente seguro de que Dios ya lo había respaldado. Eso es no es solo pedirle a Dios, estar con la certeza de que él está contigo y cuando tienes mentalidad no hay problema que pueda quebrarte. Porque sabes que tidak kami berjalan sendirian seperti yang kedua clave es ini renueva tu mendeja de pensar seperti yang lain derrotado empieza a hacer como Dios te no importa lo que enfrentes recuerda que el Dios que venció la muerte está contigo. Parte 3 la fe, el miedo y la ans. Mira uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental. Es el miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y peor aún te aleja de lo que Dios tiene para ti. La realidad es que todos en algún momento sentimos miedo, no importa cuán fuerte sea, siempre hay situaciones que te harán sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo, el problema itu di jari yang mana yang anda kendalikan sekarang. Anda ingin tahu bahwa setiap peluang telah gagal karena beberapa kali telah mencapai tujuan karena pensaste que no podías cuantas veces telah melakukan apa yang Dios podía lakukan dalam hidup Anda karena keadaan yang tidak mungkin terjadi di sini adalah ketika Anda memasuki fe no. Significa que nunca vas a sentir miedo, significa que el miedo no va a gobernar tu vida. En segunda de Timoteo 1 Dios nos dado algo clave porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ves lo que deis, aquí Dios no nos ha dado miedo, no es parte de su diseño untuk kita yang tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan ketika kita harus sadar karena kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan sendirian dan kita tidak bergantung sendirian pada sino de Dios, dan ketika kita benar-benar percaya bahwa itu tidak ada pilihan lagi yang ingin kita hilangkan. Mira el caso de Pedro ketika kita sadar el agua Yesus lo lamo dan mientras Pedro tenía su mirada en Yesus tetap sekali dalam momen en que miró las olas en el momento en que se enfocó en la menyiksa en vez de en Yesus empezó a hundirse. Esto nos pasa a todos, ponemos nuestra atención en Dios, terminamos en victoria, pero cuando ponemos nuestra atención en los problemas, en él miedo, en las dificultades, nos empezamos a ratusan. Por eso una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, sino la que sabe que hacer cuando el miedo arreche. La respuesta es simple, mirar a Dios cuando tengas ansia, cuando sientas que no puedes, cuando el miedo te quiera paralizar. Recuerda esto, Dios no te ha dado en semangat cobardía, no dejes que el enemigo te haga pensar que no puedes, que no eres suficiente, que no hay salida, porque si Dios está contigo todo miedo es una mentira. Así que la tercera clave para ser fuerte mentalitas ini, tidak ada yang ingin Anda lihat dari masa kanak-kanak Anda yang menjaga dunia di Dios dan sigue adalah ente karena miedo solo tiene poder cuando tú solo das parte cuatro la transforma la ansia en paz en secure. Aquí es donde lotos tren que tener fe significa que nunca van a ansia, que nunca se van a preocupar, que siempre van a estar en paz automáticamente, tapi no es así. La fe ini adalah sebuah keajaiban yang membuat semua masalah yang kita hadapi hilang.
Ini adalah sebuah buku harian pemilu, sebuah disiplin mental dan spiritual yang mengharuskan kita untuk percaya pada Dios, termasuk ketika kita tidak tertarik pada apa yang terjadi di masa lalu. Masalahnya en la presencia de Dios es lo que sucede cuando miras el futuro con miedo en vez de conocidas cuando preocupas por lo que podría salir mal en vez de recordar todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Mira lo que de Filipenses 4, por nada estés afanosos, sino son conocidas vuestras peticiones dari Dios dalam semua orasi dan ruego dengan acción de gracias, dan la paz de Dios yang membuat semua orang ingin menjaga vuestros corazones dan vuestros pensamientos dalam Cristo Yesus yang juga memiliki clave no days yang tidak ada dalam situasi sulit yang tidak ada days yang harus dilakukan. Dilihat ini akan dengan mudah terjadi ketika Anda menunjukkan kesibukan Anda di Dios, ketika Anda ingin melakukan semua pekerjaan Anda sendirian dan membuka kepercayaan. Lalu la paz de Dios menjaga Anda corazon dan Anda mente. Esto es lo que la gente no entiende. La paz no viene karena semua ini adalah la paz viene karena confías en bahwa Dios berada dalam kendali. Piensa en esto fora momento, jika supieras con absoluta certeza bahwa Dios yang menyelesaikan masalah berikutnya yang disibukkan dengan kecemasan berikutnya. Claro que no porque la paz no depende de que veas la solución, sino de que confías en que Dios ya tiene la solución. Cuando Yesus berada di dalam la barca dan menyiksa mereka dengan panik jika mereka putus asa memikirkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus mereka lakukan. Yesus bertahan lama. Miralah perbedaan mental para murid yang pernah menyiksa dan berpikir bahwa mereka harus melakukan kesalahan yang Yesus alamilah tersiksa. Dan sabia que tenía el control. Ini adalah masalah yang banyak dialami orang-orang dengan mentalitas para murid, tidak dengan mentalitas Yesus yang sedang menghadapi masalah dan masuk dalam krisis desesperan. Selenan de miedo dan fes de confiar en fes de recordar que Dios está en la barca con ellos. Tindakan seperti jika Dios kehilangan hubiera ditinggalkan, tetapi baru saja keluar dari pikiran bahwa dia sedang belajar di tengah-tengah siksaan yang tidak ada karena siksaan desaparecer de inmediato, sino karena sabe quien está di barco. Sekarang bahwa ini tidak mudah, tidak ada hal yang mudah untuk memutuskan. Sekali lagi ya tidak ada lagi masa lalu yang merupakan sesuatu yang telah Anda kerjakan terus-menerus. Adalah sebuah pertempuran mental, tetapi ini adalah clave setiap kali Anda mencoba untuk puerta que la vesi. Quien abra ketika te sientas ansioso, ketika Anda mengosongkan waktu yang Anda masukkan ke dalam hati untuk merekam janji-janji Dios. Tienes yang ngobrol dengan Anda. Miro David, lo hacía all time en los salmos constantemente hablaba, así diciéndose, alma mía bendiga Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es lo que tienes que hacer. Fesque el miedo quiera dominar, hablarle, dile Dios está conmigo, él tiene el control. Dia telah mengajukan permohonan dan dia tidak akan mengatakan bahwa dia akan mendiktekan hidupnya karena percayaannya itu pada Senor, dan bagaimana dia akan berlatih dengan orasi dalam membawakan karya-karya notar yang juga akan membuat kesalahan yang luar biasa itu terjadi seperti yang dilakukan oleh cuarta clave. Para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a cambiar la ansiedad por paz, no porque la vida es perfecta, sino porque Dios ya está en control. Para cholate de residencia para seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí es donde se esperarán los que realmente tienen fe, de los que solo dicen que creen porque es fácil tener fe cuando todo está bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando no hay obstáculos. Tapi que pasa cuando la vida de golpea, pasa cuando todo parece derrumbarse. Ahí es donde tu realmente se pone a prueba y es que la vida es dura. No importa cuánto horas, cuánto crees en Dios, suatu saat nanti kita akan mencoba untuk melakukan apa yang harus dilakukan, untuk melakukan semua hal yang mereka percaya. Tetapi di sini adalah perbedaan karakter tanpa dosa. Jika kita menemukan karakter yang sama dengan Miralah historia de Jose dan Biblia, Dios le había dado un sueño, un propósito increíble, tetapi sebelum fer ini sueño menyelesaikan paso por keadaan orang-orang yang mungkin bisa dibayangkan oleh rekan-rekan mereka yang menjual barang-barang seperti esclavo, lo acusaron falsamente, lo metieron en la cárcel sin haber hecho nada malo. Si alguien 10 razones para dudar de Dios untuk rendirse era el pro, en lugar de llenarse de amargura, en lugar de cuidarse, en lugar de pensar que Dios lo kebiasaan ditinggalkan berikut kepercayaan, dan Dios terakhir lo levantó, lo puso en lugar-lugar de honra, dan cumplió setiap janji bahwa le había dado. Aquí es donde tienes que preguntarte como reaccionó cuando la vida no se como esperosi. Kapanpun kamu menjual mal, te desmoronas jika setiap kali kamu mencoba untuk mendapatkan lenas de dudas dan de miedo. Jadi kamu perlu fortalecerse karena la verdadera es la cuete de la resiliencia para seguir adelante, incluso todo parece en contra. Mira lo que de Santiago 1, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe menghasilkan paciencia. Gozo en la prueba suena contradictorio verdad, tapi ini dia adalah rahasia dari pruebas.
No san untuk destruir tesan for fortalecer tesan el gimnasio de la fecha de obstaculo de dificultad es una oportunidad untuk mengaku lebih banyak lagi hal-hal untuk memulai mentalitas yang tak terpecahkan dari bentuk ini jika tidak ada perlawanan yang kuat dari seorang atlet yang tidak berusaha keras tanpa semangat. Tidak ada yang berani tanpa perlawanan dan seorang Cristiano yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Fortaleza pro sin pasar por el proceso escuela desarrolla y la verdad escuela se construye en la lucha en la perseverancia en los momentos donde todo detrás te rindas pro memutuskan confiar en Dios una vez más por eso la quinta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta aprende a hacer las pruebas como peluang untuk berkembang tidak seperti itu. Razones tu rendirte if hoy estás pasando por algo difícil en vez de preguntarte becausa mi pasa esto logra empieza en preguntarte. Que queer enseñarme Dios con esto porque cada prueba es asimila de bendición y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia en vez debilitarte setiap kali sulit untuk melakukan lebih banyak bagian jika Anda ingin mengambil keputusan yang lebih besar tanpa melepaskan emosi dari orang-orang ini. Banyak orang yang ragu-ragu melihat reaksi hidup sebagai tindakan yang dilakukan dengan hati-hati karena mereka tidak bisa menahan diri untuk mengambil keputusan yang basa-basi dan tidak enak. Tristeza en presión dan luego terminan arrepintiéndose bechuando fifes por fe aprendes a decidir with claridad con propósito y sin dejar que las emociones tu dominen mira la vida esta lena de momentos que egir a fechas san decisiones pequeñas a fechas san gigantes das que carrera seguro debo casarme con esta persona, debo aceptar este trabajo como respondo ante. A ofensa dan ini adalah masalah jika Anda dejas levar por tus emociones en el momento es muy probable que tomes malas decisiones las. Emociones son traicioneras lo cual sinentes con fuerza manana puede cambiar hoy puedes ini motivasi dan manana sin ganas de hacer nada hoy puedes estar enojado y decir algo que luego lamentes hoy puedes estar ansioso y tomar aun apresurada que después de efecto for anos for eso Dios nos llama a caminar por no por vista segunda de. Corintios 5:2 karena Anda tidak melihat apa yang berarti bahwa tidak ada satupun keputusan yang mendasarkan diri pada perasaan atau perasaan pada saat itu. Karena Dios ha dicho dan bahwa Anda telah memahami bahwa itu benar karena suatu momen si todos en la Biblia hubieran tomado decisiones basadas en sus emociones sebanyak yang dilakukan habrían salido mal meses ketika Dios lo llamó tenía miedo dan se sentía incapaz si hubiera tomado su keputusan basal en ini miedo jamás habría librado a. Israel David cuando enfrentó a Goliat pudo haber sentido inseguridad si hubiera actuado con base en esa inseguridad nunca habría ganado la batalla pro ellos no. Se dejaron levar por lo que sentían se dejaron guiar por la fe eso marcó la diferencia aquí hay algo importante la fe no significa ignorar tus emociones Dios nos dio emociones por una razón por la clave es que las emociones no deben ser el piloto de tu vida sino el pasajero es decir pueden estar disajikan tetapi tidak ada kendali atas kemauan. Ketika Anda telah memasuki sebuah persiapan sebelum membuat keputusan yang memutuskan dengan baik atau percaya pada Dios yang bertindak karena ini. Atau dengan kata-kata yang harus dilakukan karena ini adalah cara yang benar atau karena Anda lebih muda dan ketika Anda empiezas a menyaring keputusan-keputusan kami melalui perjalanan dan tidak ada emosi yang Anda ubah ya tidak ada reaksi-reaksi impulsif ya tidak ada vives de arrepentimiento empiezas a moverte con propósito con. Pas con ama patati lo deis claro fiat de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia catatian mengenali semua caminos dan el. En desar tus veredas y de verdad que eres fuerte mental te tienes que aprender a confiar en Dios más de lo que confías en tus sentimientos tienes que aprender a esperar en él a pedir dirección a no tomar decisiones apresuradas solo porque algo parece mendesak, karena la sexta clave para fortalecer tu mente con la fe es esta aprende a decidir con fe. No con emociones pasajeras porque cuando tomas decisiones basadas en la fe en la directa de Dios puedes avanzar sin miedo sabiendo que estás caminando en el camino correcto parte setelah de paciencia y de enseñar a confiar en él. Waktu Dios di sini banyak orang yang membutuhkan jawaban yang cepat solusi mediatas yang baik ekspres kuiren que Dios actue a surit mo encounterio según sus planes but no function así fecur paciencia y no paciencia sino la paciencia de confiar en que mereka tahu persis apa yang Anda tidak punya hati nurani dalam momen mira hidup. Dalam waktu yang sangat singkat yang membutuhkan respons cepat, dalam waktu singkat tanpa berusaha, dan ketika hal-hal tidak terjadi tiba-tiba dalam waktu yang membuat Anda merasa panik dan tidak sadarkan diri lelenamos de ansia pro Dios no trabaja según nuestro reloj él tiene su propio tiempo y su time es perfecto mira lo que deis Eclesiastes tiga todo tiene su tiempo y todo lo que se cuida debajo del cielo tiene su hora no deis todo tiene que pasar cuando tú cuidas deis todo tiene su tiempo y aquí es donde la fe juega un papel fundamental la fe es lo que de esperar sin ansia confiar sin desesperarte seguir adelante sin rendirte.
Aunque parece que nada está pasando piensa en Abraham Dios le prometió que sería padre de una gran nación, tapi sabes cuánto tiempo tuvo que esperar para que janji ini telah selesai 25 tahun yang lalu. Bayangkan 25 tahun yang lalu karena Dios telah berjanji hari ini. Si oramos por algo y no fuimos resueltos en 2 semanas y pensamos que Dios no nos escuchó, pero Abraham siguió confiando y al final vio la promesa cumplida. La paciencia adalah salah satu pruebas yang paling besar. Dari fe karena mudah untuk berkomunikasi dengan Dios ketika semua orang melakukannya dengan cepat ketika dan dengan hasil yang cepat, tetapi ketika melewati beberapa bulan yang lalu dan par nada cambia, ahí es donde realmente se prueba tu confianza en Dios y aquí es donde lotos falan porque dalam keputusasannya. Tomando atajos hacen las cosas a su cara en lugar de esperar en Dios. Mira, asal por contoh Dios le dijo que esperara a Samuel untuk menawarkan pengorbanan sebelum pertempuran. Tetapi Saul, jika tidak sabar bahwa pueblo se estaba inquietando, sintió presión y en lugar de esperar waktu Dios memutuskan untuk melakukan pengorbanan yang sama, dan itu adalah biaya yang harus dikeluarkan berkali-kali untuk melakukan hal yang sama. Dios kita ingin sekali, tetapi kita putus asa dan mengakhiri semua putusan yang kita ambil untuk kita yang tidak akan pernah kita lakukan untuk kita. Karena itu, jika kita benar-benar ingin melakukannya, mental fuerte tienes que aprender a confiar en el tiempo de Dios, no apresura las cosas, no desesperarte porque no hay respuestas inmediatas. Isaías 4. Puluh dadu, tetapi los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sayangnya, como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y tidak. Lelah menunggu di Dios tidak ada arti penting dari brazos yang menggunakan signifikan berikutnya dengan percaya diri dengan sertifikat yang Dios ya está obrando. Bahkan Anda tidak akan pernah tahu bahwa septima clave untuk fortalecer Anda. Ingat, dengan biaya ini untuk membuka percakapan pada waktu itu, Dios no te desesperes, no tomes atajos, no pierdas la paz. Porque cuando confías en waktu Anda hidup dengan tenang sabiendo que lo que Dios prometió Él lo cumplirá para la fe de identidad ende. Libera de la opinión de los demás. Aquí es donde many personas se enredan, pasan la vida preocupados. Oleh karena itu mereka pikir mereka akan berusaha untuk mendapatkan validasi dan orang-orang yang tidak yakin akan hal itu. Dan jika Anda mendasarkan nilai Anda pada pendapat orang-orang yang rentan, jika Anda sangat baik hati, jika Anda kritis terhadap masalah yang Anda alami, jika Anda ingin merugikan, tetapi ketika Anda melakukannya identitasnya tegas berdasarkan Dios, nada de eso te sal de la fe. Hace entender quien eres, dan cuando realmente sabes quien eres en Dios, la opinión de los demás pierde poder sobre ti. Mira lo que des Galatas 1, pues buso ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues todavía agradar tú los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí hay algo poderoso. Pablo entendió algo clave. No puedes vivir para Dios dan para la aprobación de la gente al mismo tiempo. Si tu meta es diterima oleh semua, terlambat atau temprano vas a comprometer tú. Fe tus valores itu tepat, dan ini adalah realidad. La gente siempre va a hablar, no importa lo que hagas. If haces algo bueno, critican motivación. If fracasas, dirán que nunca debiste intentarlo. If sigues a Dios, algunos te llamarán fanático. Si te alejas ater, dirán que eres débil. La gente nunca estará kepuasan penuh atas hal ini, tetapi Dios, jika Anda memiliki pemahaman bahwa Anda tidak akan menghargai apapun yang lain, maka Dios ya dicho sadarkan diri, dan bahwa Dios deis adalah bahwa ini adalah hal yang Anda buat dengan tujuan yang tidak memerlukan uji coba ini. Mundo porque ya tiene su amor y su respaldo. Mira a Yesus el sabia, quien era no buscaba aprobación, no cambiaba su mensaje untuk menambahkan masa ke masa yang tidak berubah. Ketika lo mengkritik cuando lo rechazaban, cuando hablaba mal de él, karena identitasmu tidak bergantung pada lo yang orang lain pikirkan, sino de lo que el Padre decía sobre. Ini adalah apa yang Anda ingin lakukan jika Anda benar-benar ingin tahu bahwa Anda harus mengaktifkan fungsi validasi data yang tidak dapat Anda hapus, karena Anda mendiktekan nilai Anda tanpa dapat hidup, untuk mengesankan, untuk berpuas diri, untuk memenuhi harapan Anda. Karena jika Anda ingin melakukannya, Anda akan melihatnya tahanan percobaan Anda ketika Anda hidup dengan perasaan bahwa Anda unik yang benar-benar mengimpor esla de Dios, dan ketika Anda tahu bagaimana cara melakukannya dengan aman tanpa rasa bersalah, karena perlu melakukan encajar tanpa merasa bahwa Anda telah mendemonstrasikan nada dan nadie, seperti yang terjadi pada oktav clave para fortalecer tu mente con la fe es esta deja de buscar validasi en la gente, dan empieza a vivir según lo que Dios deis, karena ia telah bereksperimen dengan kebebasan yang luar biasa. Ia tidak akan mempengaruhi kritik, ia tidak ada keasyikan untuk mendapatkan semua yang Anda lakukan, ia tidak hidup dengan muatan dari percobaan ajena.
Simplemente vives para Dios ya eso tidak una amankan bahwa nada ni Nadia dapat keluar dari bagian baru dari Fete da Valentia untuk mengungkapkan bahwa teman-teman di sini adalah donde banyak orang yang ingin Anda atrapar saben kue tienen kue avanzar kue achosas kue Dios les halama doa hacer pro el miedo los detiene miedo al fracaso miedo allo. Desconocido miedo al rechazo miedo a no ser cukupnya. Jika Anda melewati waktu bertahun-tahun dan seterusnya dalam waktu yang sama karena tidak akan ada waktu untuk itu. Tetapi jika Anda merasa tidak enak badan, Anda tidak perlu mendiktekan hidup Anda tidak berarti bahwa Anda tidak perlu menjaga arti dari apa yang bisa dilakukan para Lizarda Mira yang Dios Ledijo dan Joshua Cuando berdiri di titik masuk ke tingkat yang dijanjikan Moises Había Muerto dan baru-baru ini semua tanggung jawab sedang berlangsung dengan sesama manusia secara logis bahwa sintiera miedo tetapi Dios no le dijo si sientes miedo es normal quédate tenang nomor Dios. Le dio un mandato claro esfuérzate y se valente no temas ni putus asa karena Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Josué 1 fijar en lo bahwa Dios le deis no le prometió todo será fácil no le deis que no habrá hambatan lo que le deis es valente no temas porque yo estar contigo la valentía no es la ausencia de miedo. Adalah keputusan untuk menyerang dan pesar del miedo kepercayaan bahwa Dios ve delante de ti mira la sejarah David dan Goliat semua ejército de Israel. Sedang dilumpuhkan de miedo tidak ada yang mencoba menyerang Goliat karena kamu telah melakukan banyak hal dengan hebat tetapi David memiliki mentalitas yang kuat berbeda el no fio el tamaño del gigante fio el tamaño de su Dios y eso cambio todo cuando tienes vergüenza de ver los problemas as gigantes imposibles de vencer en lugar de enfocarte en lo difícil que es la situación empiezas a enfocarte en lo poderoso que es Dios y aquí es donde entra la clave la valentía no viene de confiar en ti mismo sino de confiar en Dios si tratas de enfrentar tus miedos con tu propia fuerza tarde o temprano te quedarás sin energía, tetapi ketika enfrentas todo con la certeza de que Dios está contigo, el miedo pierde su poder sobre ti. Mira lo que dadu Yesaya 41 tidak ada tema karena Anda terus-menerus tidak kecewa karena Anda tahu Anda Dios yang berusaha untuk tetap tenang dengan kematian demi keadilan ini adalah versi yang tidak terlalu bagus untuk dilihat adalah kenyataan jika Dios ini terus menerus tidak ada alasan untuk tetap hidup dengan memecahkan masalah yang banyak terjadi pada que el miedo tengah la última palabra en su vida quieren emprender algo nuevo pero el miedo al fracaso los detiene quieren hablarle a alguien de Dios tetapi el miedo al rechazo los paraliza quieren tomar sebuah keputusan penting tapi el miedo a equivocarse los mantiene atrapados tapi si vives así el miedo Anda akan melakukannya amo así que la novena clave para fortalecer tu mente con la fe es esta. Memutuskan ser valiente no karena no sientas miedo sino porque confías en que Dios vea delante de ti no esperes a que el miedo desaparezca tu oferta el miedo desvaneciendo das el paso de fe cuando aprendes a vivir así mengungkap bahwa mayoritas dari las cosas que temías en realidad no eran tan grandes como parecían partes por la vida. Paz en medio del caos aquí es donde realmente se prueba tu fortaleza mental no en los días buenos no cuando todo está en tenang sino cuando la vida se saude. Y parece que todo se está por sí derrumbando. Es fácil tener paz cuando no hay problemas cuando todo está bajo control cuando nada te preocupa. Tetapi que pasa cuando todo se rumit si teniendo paz o entras en pánico. Mira lo que dijo Jesús en Juan 14 la paz os dijo mi paz os dio no es la do como el mundo la de no se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo fijar en esto. Jesús no promete que nunca enfrentaremos problemas. Lo que promete es que incluso en medio de podemos tener paz ahora aquí. Es donde lotos falan tren que la paz viene cuando desaparecen los problemas piensan fue a estar quieto cuando tenga más dinero jika situasi saya lebih baik jika semua hal terjadi dalam hidup saya. Tetapi lantai Dios tidak berfungsi sebagaimana mestinya jika Anda bergantung pada keadaan maka tidak ada cenderung verdadera paz karena siempre habrá algo que pueda salir mal siempre habrá desafío siempre habrá incertidumbre la verdadera paz no viene de la ausencia de problemas sino de la presencia de Dios mira la historia de Daniel en el foso de los leones humanamente apa yang estaría en pánico estaba rodeado de bestias hambrientas sin salida aparente. Tapi Daniel tidak perdió la calma no grito no chorro no se desesperó oleh karena itu karena kepercayaannya tidak ada dalam logika sino en Dios. Ketika ia telah mempelajari dan membongkar Dios termasuk ketika tidak ada pemahaman tentang apa yang pasando dan esto es clave karena ansiedad dan suasana hati yang baik ketika Anda bermaksud untuk mengontrol karena Anda tidak dapat mengontrol keasyikan masa depan Anda karena Anda akan pergi ke pasar karena bagaimana Anda dapat menyelesaikan situasi tertentu. Dan ini setelah Anda olvidamos yang Dios ya tiene todo bajo control Filipenses 4:10 claro por nada ini adalah afanoso sino Sean.
Conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en pensamientos en Cristo Yesus. Fijar en la promesa la paz de Dios guardará tu corazón dan Anda tidak ingat bahwa semua orang akan segera menyelesaikan masalah yang tidak pernah ada. Masalah yang ada di dalam Dios dan membuat mereka khawatir karena masalah tersebut tidak ada solusinya dan di sini ada banyak hal yang harus dilakukan di jalan Dios. Yang harus dilakukan semua orang entendimiento adalah memutuskan bahwa Anda tidak punya waktu untuk berpikir tentang dunia ini. Yaitu ketika Anda semua orang sibuk dengan apa yang Anda izinkan untuk tidur dengan tenang ketika mereka sedang dalam masa sulit untuk bertahan hidup ketika Anda sedang tidur dengan yang lain dan itu adalah hari yang sendirian. Kapan saja tienes sebanyak orang yang ingin bertemu dengan orang-orang luar di dalam penjara dan stabilisasi dalam hubungan-hubungan di dalam el éxito, tapi semua ini karena dapat diubah dalam sekejap sehingga menjadi permanen selamanya adalah kehidupan Dios. Así cuela de chima clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: aprende a descansar en Dios y deja que su paz gobierne tu corazón cuando lo haces vives diferente y no te alteras por cualquier cosa, y no te preocupas por lo que no puedes controlar y no dejas que el estrés te robe la cuidad. Simplemente confías en que Dios tiene el control y sigues adelante. Parte 11. La te da la capacidad de levantarte después de una caída. Aquí es donde many personas se quedan estancadas, no causa no tengan tanto, no causa no tengan oportunidades, sino porque han fallado antes en tren que ya no hay vuelta atrás, han cometido errores, han tomado malas mengambil keputusan, han caído en el pecado, han perdido algo importante dan kemudian ingat bahwa ia tidak punya waktu untuk esperanza, tetapi di sini dia memasuki level no solo es untuk momen-momen dan semua yang kami lakukan. Pepatah 24. Karena dia sering datang ke sini dan pergi ke levantarse mas los impios caeran en el malfijete bien o deis el justo nunca cae deis que si cae pro fuerfe a levantarse. Esto significa que incluso las personas que buscan a Dios pueden tropezar, pueden fallar, pueden cometer kesalahan, tetapi perbedaan antara hal-hal yang telah Anda lakukan dan hal-hal lain yang tidak Anda ketahui tentang apa yang terjadi di masa lalu. Mira la vida de Pedro adalah salah satu dari murid-murid yang paling cerdas dan Yesus datang dengan milagros yang baru saja belajar langsung dari Maestro. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa pekerjaan itu lebih besar dari nego Yesus 3 kali lipat, bayangkan bagaimana Anda berpikir dengan pasti bahwa semua kesalahan yang Anda alami telah tiba pada tujuan yang Anda tidak punya 10 solusi, tetapi Yesus tidak akan keluar dari sana setelah menyelamatkan bisnis Anda dan tidak sendirian jika Anda melakukan sesuatu yang restoran dan pulso sebagai pemimpin de la iglesia. Esa adalah gracia de Dios dan veces nos equivocamos dan veces falamos dan veces tomamos caminos equivocados, tapi itu tidak berarti bahwa Dios hanya berakhir dengan kita. Masalah adalah bahwa banyak orang yang terjebak dalam kesalahan dalam waktu de levantarse dan saat menerima el perdón de Dios se castigan a sí mismo, se dicen que no son dignos que no tienen oportunidad que Dios ya no los puede usar por la fe. No es solo creer en Dios, es creerle a Dios y si Él dice que te perdona. Si Él dice que hay restauración, entonces no tienes por qué seguir viviendo en condenación. Mira lo que dice mi cuya tuyo, no te alegres de mi enemiga mía, porque aunque te me levantar, aunque mor en tinieblas Jehová, acá mi luz ves lo que dice, aunque te me levantar. Esa es la actitud de alguien con fe, así que la única clave para fortalecer tu mente con la fe es esta: cuando te hayas levantado con la certeza de que Dios aún tiene planes para ti, porque no importa cuántas fechas te hayas equivocado, no importa cuán grande haya sido tu error, si vuelves a Dios con un corazón sincero, Él siempre estará dispuesto a restaurarte.